guys, happy lunch time. Adi naman nagluto akong para amon so right lunch. Chicken feet. Yan. Adobo ko. Dagko ininhiya. Na-miss namon ininhiya. Lutoon. Chicken feet. Yummy. Solve na ininhiya. Hitpan. Lunch. Kami man lata adi. Salit. Ano't na una-una naluluto kay takbunso. Mahina ito niya iya mga kuan. Nag-corn beef na lahiya kaniya may bunay. Salit kami, adi chicken feet. Yummy. Ginlaga ko hiya. Tas adobo. Masarap nga ni may gata umta. Kaya lang mahal yan na itlog bigihap. Salit gin adobo ko na lang. Solve na pan lunch. 150 net kilo di dia amon ini na amon kuan chicken feet. Malapit na maluto, laga na. Gusto ko kasi malambutin duro, madali na hiya ko ano. Maharang yung hiya. Rasa pulutan unta. Pero puasa man yan na dere pwede lanay kita yan naman. Kuan kay pilitin siya kuno. Bye, thank you for watching.